YouTube family. Keshaikun Sogi, a very good morning. Okay, as you know, बायलां weather मातशें हें हा पावस असो आनी मातशें जाता पावस चड ना बट जाता. So हांव उठलें मॉर्निंग आनी सिम्बा म्हाका सदयलेलें. ओके, हांव दाखयता तुमकां. सिम्बा न्हिदोन आसत म्हजे कडेन. हांवें तुका एक शूट केला आयज मॉर्निंग उठोन. सो तुमचो सिम्बा तुका न्हिदोन आसत तें म्हजे घरा. आनी चल आतां म्हणजे कितें काम आहा तें करतलें आनी मागीर घराक मेळया. तो नो गायज सिम्बा लायक लिटरली नो ब्लँकेटी म्हजे घरा कुस्पोन न्हिदोता. ओके, सारको ताका सो ताका शी आसतलें देखून तो हें न्हिदोता. ओके, बराबर न्हिदताय. आनी मागीर तुमकां जोनेलाक कांय दाखयलें की लायक केश कोन्न पावस आहा न्हू. सो या मागीर मुखार कंटिन्यू कोरया ब्लॉग. ओके. Let me taste the biryani. Wow! Awesome. And guys, आता नो let me try it with raita. Okay, see the raita. Yummy. Little raita, mix, and then a big scoop. Love this. Bye-bye. Now hata, let me enjoy. Okay. Bye-bye. Guys, तुमकां आतां FC गोवागे प्लेयर दाखयतलें. ओके, FC गोवागे व्हडलो प्लेयर तो काय बरो फुटबॉल खेळटा सारको. सो आवयस कितें उडयलें. तुमकां तर तेका तर खंयच्या गेमी बी घेवपा जाय जाल्यार म्हाका सांगल्यार जाता. ओके, तो तुमगे टिमी न्हू जिखयतलो. लिटरली तुमकां ट्रॉफी घेवन येतलो. तेसो प्लेयर तो. दाखय तुमकां प्लेयर. सो अगले हा तितलें उडयन जाता. Simba. आतां प्लेयर तयार जाता बॉला मारपाक. सो प्लेयर आतां येतलो. सो प्लेयर येयलो. Simba. ते केसको मोटिवेट केलें जाल्यार तेका आनी बस वता. सिम्बा आनी वयता खेळपाक.
सो गायज लेट्स सी कितको ते सिम्बा आजचो त्या बॉल घेवन रुमा पावलो. हां आवाज येता फुटबॉल प्लेयर येता. हांव न्हू सिम्बा हुंदीर घेवन येयलोलें. ओके असो हो म्हणल्यार ते तेजे बारा हेणां देखून ते फक्त बॉल मेळ्ळा पुरो खेळपाक. आनी केन्ना तेगे मूड आहा जाल्यार ते हे खेळटा कित्यान ते लिपलिपोन खेळ मूड बरा. केन्ना आजचो ते लिपलो आहा सिंबू कोण गेलो मेळना हां हे चोय हां कोदलाचे बसोन दाखय तुमकां. तर एक चॉकलेट रुमान सोदून येयला. हां हे चोय बसोन ना कोदलाचे. कासार जालो रे. हेन कासार जालो कितें हाडूं तुका एनर्जी ड्रिंक बी कितें हाडूं ट्रीट बी कितें खातलो शेकेंड दी. चल बाय बाय. म्हणजे बरो तो सिम्बापूत तर गायज आतां हांव गार्डनाक उदक घालपा येयला आनी हांव तुमकां लायक टायम मेळटा जाल्यार म्हगे गार्डन म्हजे एबनरागे गार्डन दाखयतलें. ओके सो हिंग थोडीशीं झाडां आहाय थिंग उदक घालपा येयला. ओके तुमकां दाखयता. गायज आनी चोय हांव येयलो न्हू मागीर सिम्बा येयलें. शिंबू तर गायज आतां राती कडेन मुगेलो डिनर आहा तो चोय मोमोज. हे ऑलरेडी ते पॅकेट हाडले आनी मागीर ते घराको स्टीम केला. मामाक हाडलो ते म्हाका मामान. आनी या गायज बरें यम्मी आहलोले चिकन मोमोज ते. आनी आयच्या व्लॉगान चड कांय नासलोलें. सो आय होप तुमकां व्लॉग लायक जाला आसतो म्हूण लायक जाला जाल्यार लायक करपा विसरो नाकाय. आतां हांव मुगे डिनर खाता आनी तुमकां नेक्स्ट व्लॉगा मेळटोलें. टील देन बाय बाय टेक केअर. आनी तुमकां तर न्यू फुटबॉल प्लेयर लायक जाला जाल्यार व्हिडिओ लायक करपा विसरो नाकाय. आनी जी कोण न्यू आहाय चॅनलाचेर फर्स्ट टायम येयलाय ती चॅनल सबस्क्रायब करपा विसरो नाकाय. थँक्स फॉर वॉचिंग द व्हिडिओ माय यूट्यूब फॅमिली. टेक केअर.